अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महमूद सलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लाइफ। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू आया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम कर रहे हैं टोका, तो आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे वर्कर लगे हुए हैं, ये टोका कर रहे हैं, तो आपको इनका वर्क दिखाते हैं। गाँव का माहौल, गाँव में क्या काम किया जाता है। ये है मिस्टर भमीरी, जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा है। ये गाना पड़ा है जो इन्होंने गाना है। फाइनली व्यूअर, अब ये काम हो रहा है हमारे गांव का। ऐसा हर रोज़ डेली रूटीन के साथ यही काम किया जाता है। ये है निप्पल। इधर इस भाई को आप वीडियो में पहले भी देख चुके हैं, फिर पीछे हो टोका करेंगे, तो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त मैं घास उठाकर और मशीन में लगा रहा हूँ। ऐसे इस वक्त टोका छोटा हो चुका है और आने वाले हैं, तो तो फाइनली इस वक्त वो टोका जो हम कर रहे थे मशीन की वो हो चुका है और ये बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए इनको अब हैं डालते ही, तो वीडियो का एंजॉय करें और चैनल को जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वाह जी वाह। और ये मांझा लगा रही है, चोरी चोरी मालकों से छुप कर खा रही है गंदम। तो भाई अब आ रहा है इनका चारा, बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही हैं, देख सकते हैं आप। तो इनको डालते हैं, आइए। फाइनली व्यूअर, अब इनको घास ज़्यादा डाला जा रहा है। इनकी खुराक तैयार हो चुकी है, तो ये देखिए कैसे बेसब्री के साथ खा रही हैं और वो तरस रही हैं। अभी खाला मेरी तरफ क्या देखती है, अच्छे लगता है इसे व्यूअर, अच्छे नहीं लग रहे। पिज़्ज़ा खाती है, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाओ। आ रहे हैं भाईजान, सब्र करो। कट्टा व्यूअर नहीं खा रहा, वो कहता मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए। तो फाइनली अब ये डाले जा रही हैं और ये मेरा ये लेके जा रहा है और खुद ना खा लें, खुद ना खा लें। बिस्मिल्लाह जे खावनी है। व्यूअर आपको ये घास खिलाता है। फाइनली व्यूअर, अब जो बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही थी उनको अब डाला जा रहा है। ये पहले खा रही हैं और इनको अब डाल रही हैं। खाला ये हूँ दो लूस देख लें इस टाइम। तो हेलो गाइस, हूँ वेयर बैक आ गए दोबारा वीडियो। सारी में सबको घास डाल दिया गया है, सबको डाल दिया गया और बेसब्री का इंतज़ार इनका ख़त्म हुआ और सब इस वक्त खा रहे हैं। तू क्यों नहीं खा रहा? ये तू खावना तो साथ बिस्मिल्लाह। इधर तो घास भेंदा।
تو ویور یہ ڈونکی کیوں نہیں کھا رہا گدا؟ اس دکھی کھانی ہے، اس دکھی اس نے ویور فائنلی اس نے نا وہ جو چاولوں کا بھوسا ہوتا ہے دھکی وہ کھانی ہے اس نے۔ فائنلی ویور اس وقت ہم جا رہے ہیں وہ سولر جو ہم نے لگایا ہوا آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اس کا انورٹر جو ہوتا ہے وہ رات کو چور وغور کھول لیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اتارنے جا رہے ہیں اور اس کو رکھیں گے اپنے گھر۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو فائنلی اس وقت یہ پینل سولر پلیٹوں والا سیدھا ہو گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کافی اندھیری کی وجہ سے، پہلے بھی ہمارا نقصان ہو چکا تھا، اس لیے میرے پرانے چینل پر ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی لیکن وہ اب ویسے سمجھیں چینل ڈیلیٹ ہو گیا، تو اس لیے اس چینل پر میں کافی محنت کر رہا ہوں، اس کو سبسکرائب کریں۔ تو اب یہ اس میں نٹ لگا رہے ہیں تاکہ اندھیری شنیری وغیرہ آئے تو یہ ہوا کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ بھائی سولر وغیرہ کا کام کر لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی سولر کی وائرنگ یا اس طرح کا کوئی پینل وغیرہ بنوانا ہو تو ان کا نمبر دے دوں گا اگلی ویڈیو میں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت فائنلی ویور سورج غروب ہو چکا ہے، دیکھ سکتے ہو، تو اس لیے ہم اس سارے سسٹم کو اتار رہے ہیں، موٹر کے علاوہ اس انورٹر کو۔ تو فائنلی ویور اس وقت ہم وہ ڈبہ انورٹر جو ہوتا ہے اس کو اتار کر واپس جا رہے ہیں۔ تو ادھر اس ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو کر دو سبسکرائب، پھر ملیں گے اچھی سی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بائے۔